الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat angkatan pertama kedua juga di pembelajaran kitab Sharaf Kaifa Tutqinu Sarfa. Pada minggu lalu kita sudah masuk materi al-masdarul muawwal, masdar yang ditakwilkan, lawan dari masdar sharih. Masdar muawwal dia tersusun dari huruf-huruf masdar dengan fiilnya atau dengan isim dan khabarnya. Jadi huruf masdar bukan hanya satu ya. Ya kemarin sampai 6 itu. Polanya sampai 6. 6 pola dari masdar muawwal. Kita beri kesempatan dulu yang belum sempat baca minggu lalu. Musyamsi awalan mungkin. Fadli Musyamsi hadirah. Beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masdarul muawwalu. Masdar muawwal. Muawwal dari madinya awwala Awwala yu'awwil. yu'awwilu muawwalun. Nah, muawwal isim apanya tuh? Muawwalun isim maf'ul. Nah, isim maf'ul. Masdar yang ditakwilkan. Apa itu pengertiannya, Om? Huwa Huwa tarkibun yatakawwanu min harfin masdariyin wa fi'lin aw harfin amilin wasmihi wa khobarihi. Nah, itu dia pengertian masdar muawwal. Dia adalah tarkib, susunan Susunan. Dia adalah susunan. dari huruf masdarnya, Dia adalah susunan dari huruf masdarnya dan fiil atau huruf yang huruf yang beramal, berfungsi atau berperan. yang beramal atau berfungsi atau berperan Serta dan isim dan serta isimnya dan khobarnya. seperti anna, anna serta isim dan khabar anna. Anna juga termasuk harfu masdar. Anna yang difathahkan. Fahuwa ibaratun Fahuwa ibaratun anil ahrufil masdariyati wa ma yati ba'daha min jumlatin ismiyatin au fi'liyatin. dia adalah sebuah ibarat, sebuah Dia adalah istilah, sebuah perumpamaan istilah, atau sebuah ibarat, sebuah redaksi gitu. sebuah redaksi tentang huruf masdariyah Masdar dan dan apa apa-apa yang yang datang datang setelahnya dari ber- berupa jumlah ismiyah. berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Hmm, itu dia. Sebuah istilah, sebuah redaksi tentang huruf masdar. Apa saja huruf masdar itu dijelaskan. Dan apa yang setelah huruf masdar berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ya Arabuhu I'rabuhu masdarun muawwalun fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin hasabu mawqi'ihi fil hasabah. jumlati. Hasabah. Hasaba. I'rabnya masdar I'rabnya muawwal itu menempati posisi Masdar mu- Masdar muawal itu menempati posisi ropah atau nasab atau jar tergantung kedudukannya. tergantung kedudukannya pada kalimat. Jadi i'rabnya i'rab mahalli. I'rab secara kedudukan. Fi mahali jarrin, fi mahali rab'in, fi mahali nasbin. Itu. Sampai sini dapat dipahami? Insya Umum Allah saya. syarah. Sium. Sekarang susunan kita bahas susunannya ya. Nah, Salah satunya terkibu tarkibul masdaril muawwali
susunan atau Seperti bentuk masdar muawwal. al-awwal, Al-awalu an jaid al-fi'lu yusawi. yusawi masdarun muawwalun. Ini yang pertama susunannya. Susun dari an dan fi'il mudhari yang dimansub, ya kan? Nah, Sebagai masdar muawwalnya. Apa contohnya Misal? misalun contohnya yu'jibuni an tajtahida. Aku dibuat kagum, Saya- Aku dibuat kagum dengan kesungguhan kesungguhanmu. kesumu. Sahih. Tuh ada an tuh. An plus mudhari mansub tajtahida, ya kan? Ya, Takdir masdarnya yu'jibuni. masdarnya yu'jibuni ijtihaduka. Aku dibuat Dibuat takjub, dibuat kagum kagum karena kesungguhanmu. dengan Dengan kesungguhanmu. kesungguhanmu. Nah, di sini ijtihadu rafa kan? Marfu tuh kan? Marfu. Marfu. Nah, Sebagai apa di sini ijtihad? Ijtihad sebagai mauqi'nya sebagai apa kedudukannya? sebagai mudhof ilaih. Bukan. Kan yu'jibu fi'il mudhari'. Yu'jibu fi'il mudhari. Berarti ijtihadu sebagai Fa'il. fa'il. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Yu'jibu fi'il mudhari', nunnya nun wiqayah, ya-nya ya mutakallim, Mutakalim. mahalnya nasab, ya fi mahali nasbin maf'ulun bihi, yang Maf'ulun bih. mutakallim. Ijtihad sebagai Sebagai fa'il. fa'il. Nah, berarti antajtahida fi mahali apa di sini? Anta jatahida fi mahali nasbin. Bukan. Sama dengan ijtihad fi mahal fi Hmm. mahali Fi mahali raf'in. raf'in sebagai Sebagai sama. mudhof ilaih. Sama. Baga. Sebagai mudhof. Bukan. Ummu Syamsi yu'jibu fi'il Yu'jibu mudhari, fi'il ya kan? mudhari. Iya, fi'il fa'il, Maf'ulun ya bih. kan? Bukan. Niknya. Kita perlu pahami dulu ini. Maf'ul bihi-nya dari yu'jibu ini siapa? Siapa maf'ul Yu'jibu. bihi-nya? Maf'ulun bihnya ya mutakalim. Itu dia sudah ada ya maf'ul bihi-nya, ya kan? Yu'jibu. Yang Nah, mutakallim. Aku dibuat takjub oleh apa? Aku dibuat takjub oleh kesungguhanmu. berarti kesungguhan fi mahali Fi mahali raf'in. raf'in sebagai Sebagai fa'il. fa'il dari yu'jibu, ya kan Om? Nah, Jadi fi'il fa'il. mahalnya rafa sebagai fa'il. Nah, kalau ijtihad masdar sorehnya tuh kelihatan fa'ilnya marfu'nya kelihatan ijtihadu, Nah, ya kan Om? nah Nggak pakai Ustaz. mahal-mahal lagi ijtihad langsung saja. Itu motion sih. Ulangi coba kita irapkan dari yu'jibuni. Yu'jibu fi'lun Yu'jibu fi'lun mudhari'un marfu'un bu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu wa mm, nunun wa nun nun waya wa ya mutakallim waya ul mutakallimu dhamir dhamirun mutasilun mabniun ala sukun sukun fi fi mahalli mahalli rafin maf'ulun bi maf'ulun bihi muqaddam dimajukan dia. muqaddam Kemudian antajtahida masdar dan masdar muawwal fi mahalli fi mahalli rafin fa fa'ilun fa'ilun wa taqdir wa yu'jibuni. taqdiruhu yu'jibuni ijtihaduka Nah, ijtihaduka. Itu masdar sareh dari ijtahada, yajtahidu. mujtahidu ijtihadu ijtihadun Itu ijtihad.
Qala ta'ala, Qala ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaikum. dan Allah menghendaki menerima Allah taubat menghendaki Allah menghendaki menerima taubat kalian. kalian. Nah, di sini yuridu menghendaki itu, ya Nah, kan? Yuridu fi'il fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu an harfu nasbin yatuba. sebentar, sebentar dulu. Fi'il mudhari' Dan marfu' bi dhammah wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustasirun takdiruhu huwa. huwa, kembali ke Allah, ya kan? Fa'ilnya kan? Fa'ilnya sudah ada ini musamsi fa'ilnya kan? Nah, Allah menginginkan, menghendaki. Sudah ada fa'ilnya huwa mustatir kan? Kemudian yuridu muta'addid ya. Fi'il butuh objek kan? nah, Muta'addi berarti butuh objek. Nah, an yatuba masdar muawwal fi an mahalli yatuba fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. maf'ul. Takwilnya yuridut Taubatuka. taubata. Di bawah itu ada Hmm. yuridut taubah. Taubata. Nah, Takwil. tarkib masdarnya an zaid An jaid yatubu ta'wiluhu at-taubata i'rabuhu al-masdarul mu'awwalu min an wal fi'lul mudhari'u fi mahali wa min harfu jar waw ataf itu min Wajar min dong. min an wal fi'lil mudhari'i Fi fi mahalli nasbi mahali nasbin maf'ulun bihi wa taqdir wallahu yuridu wa taqdiruhu an wallahu yuridu taubata. gitu. Jadi mahalnya beda-beda kan? Nah, Ustaz. Sekarang fi mahalli jar. Qala ta'ala. Qala ta'ala radu wa an yakunu ma'al khawalifi. Radu bi'an. Radu bi'an. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi. Mereka rela, ridho menjadi Mereka rela menjadi menjadi kelompok orang-orang yang menyelisih. beserta orang-orang yang menasihi. Nah, radu mudhari kan, madi kan? Radu. Fi'il madi. Fa'ilnya Radu. wawu jamaah. Fa'ilnya wawu Fa'ilnya wawu jamaah. Fa'ilnya. wawu jamaah. Ba harfu. Ba harfu jarin. Kemudian an yakunu masdar An yakunu masdar muawwal di fi mahal fi mahali rofin. bukan kan ada ba Fi mahali jarin. Naam. Fi di mahali mahal jarin. dari ismun majrur. Pun majrurun bi Takdirnya radu bi kaunihim tuh bawah. bi kaunihim Nah, takdirnya. kaun keberadaan masdar sharihnya kan? Nah, Ustaz. Tarkibul masdarnya an An jaid yakunu ta'wiluhu bi kaunihim hmm. i'rabuhu al-masdarul muawwalu min an wal fi'lil mudhari'i fi mahali jarin bil ba'i. Nah, gitu. Itu i'rabnya. Masdar muawwal yang tersusun dari an dan fi'il mudhari'nya Mudareknya menempati posisi jar dengan adanya dengan adanya bi. bi harfi jar ya kan? Nah, Ustaz. Qala ta'ala Qala ta'ala alam ya'ti lil ladina amanu an tahsha'a alam qulubuhum. yakni alam yakni Alam yakni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. belum datangkan belum datangkah Belum kepada datangkah kepada orang-orang orang-orang yang beriman beriman rasa rasa antah khusyuknya hati mereka rasa khusyuknya hati mereka dengan dengan berzikir kepada Allah, nah dengan mengingat Allah. yakni itu yakni fi'il apa dia Yakni fi'il mudhari. mudhari majzum tapi kan Nah,
Ana yakni, ana yakni. Seperti ata yakti, Saya. datang. Ana yakni datang. Fil mudhari kan ya? Yakni Nah, kan? Nah, nah, fa'ilnya di sini. Fa'ilnya an, antasya'a. masdar apa dia? Masdarmu awal. Fi mahalli, Fi mahali nasbin. bukan nasbin, an yakni mudhari. An. Fi mahal apa dia? Nah, Belum datangkah? Bagi orang-orang mukmin, apa yang belum datang? Berarti ini. Fi mahalli, jazmin. bukan. Yakni kan fi'il mudhari, ya kan? Nah, dari. Fi'il mudhari, fi'il, jumlah fi'liyah. Nah, Kalau fi'il mudhari mesti ada mesti ada fa'il. fa'il, berarti antakhsya'a fi mahalli Antasya'a fi mahali raf'in. Fa'ilun. fa'ilnya, ta'wilnya khusyuk. Oh, alam ya'ni lil ladina amanu khusyu'u qulubuhum, gitu kan? Nah, Tarkib tarkib masdarnya an, antasya'a fi'lun masdarun mu'awwalun fi mahali antakhsya'a. raf'in Ini fa'ilun. kita baca kita baca ini loh. Tarkibul masdar Tarkibul masdari antasya'a ta'wil ta'wilnya khusyu'un. khusyuk. Nah, khusyuk masdar sore, masdar aslinya, ya kan? Khosya yakhsha'u, khusyu'an masdar sorenya. Masdar sorehnya. Nah, irab dari masdar muawalnya, Al-masdarul mu'awwalu min an wal fi'li fi mahali raf'in fa'ilun. Lil fi'li yakni. fa'il dari kata kerja, Dari kata kerja yaitu yakni. ya, itu yakni fi'il mudhari. Belum datang kan? Belum datang apa? Kekhusyuan hati Khusyu'an. mereka. Oh, wadih ya, Syamsi, Insyaallah Ustaz. Karena apa kabar? Syukran, Syamsi. apa tadi? Nemu Hafsah, kita baca dulu ya Om, ada faedah. Mungkin Naam Ustaz. kita baca latihan dari masdar muawal yang tersusun dari an dan mudhari'nya ya. Contoh Om, anta darusa. Anta drusal arabiyyata afdolu. Kamu belajar bahasa Arab itu Kamu kamu belajar bahasa Arab itu lebih utama. takdir jumlahnya Waktu jumlah dirasatul arabiyyatil dirasatul arabiyyati afdolu. Dirasa. belajar bahasa Arab itu Belajar lebih bahasa utama. Arab itu utama, lebih Nah, utama. anta darusa masdar Anta drusa masdar muawwal yang tersusun dari an dan mudhari'nya kan. tersusun dari ina tarkibi anu Mahalnya apa? Ya, mahalnya mahalnya fi mahali raf'in mubtadaun. mahalnya rofa sebagai mubtada, takdirnya dirasatul arabiyyah. Nafirohi dorosatun al-arabiyyati afdolu. Nah, dirasa masdar sore Nam, dari dirosatun. madnya darasa Darosa yadrusu yadus, dirasatan. dirosatun. Seperti kata bayak tubuh Kitabatun. dabatun qara'a yaqra'u. Kiro'atun. Kiro'atun. Taja tajara yajuru tija, Tajaro yajru tijarotan. Tijarotun. sama tuh fi'alatun masdar Fi'alatun. sore. Fi'alatun. Mahalnya rafa ya sebagai Rafa. Mubtada. ada masdar muawal fi mahal Masdar raf'in mu'awwal. mubtada. Fi mahali raf'in mubtada. Nah, tersusun dari Susun dari anta dan an, kita. an, zid, fi'lun mudhari. Hmm. Sebagai mubtada fi mahali Fi mahali raf'in, raf'in masdar sarehnya mubtadaun. Al masdar dira dirosatun mubtadaun marfu'un dirosatu mubtadaun marfuun wa alamat rafihi dhammatu dhahiratun.
Nggak pakai mahal-mahal kan? Hal Enggak, aja pakai langsung Ustaz mahal. ya berarti yang masdar sore itu mah. Langsung Yang saja. mahal cuman masdar awal aja Ustaz ya. Mas Tamu awal. Kedudukannya apa dia? Contoh lagi Om. Antak tubuh. Antak tubu ila asdiqaikum ahsanu. Sama dengan al-kitabatu. Alkitabatu ila asdiqaikum ahsanu. Um, Udah keren. Menulis surat kepada Menulis surat kepada sahabat kalian lebih baik. antak tubuh. Bagus apa Ahsan? Ma, ma, Antak tubu al masdarul muawwal. Antak tubu mubtadaun fi mahali mahalnya apa dia? raf'in mubtada. Sebagai mubtada. Fi Mahalnya mahali rafa. raf'in mubtada. Oh mungkin bisa. Kalau al-kitabah langsung dia masdar. Alkitabah al-masdarus sori alkitabatu mubtadaun Hmm. marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Nah, langsung dia nggak pakai mahal-mahal. Langsung Lagi Om. nggak mahal. Antak. Antak. Antakro'i hadhil kutuba afdolu. Sama dengan Antakro'i hadhil kutuba afdolu. Yusawi kiro'atu hadhil kutubi afdolu. bersama antakhi masdarun Nah, mu'aw Antakro'i masdarul mu'awwalu. fi mahal. Antakro'i fi mahali raf'in mubtada'un. Sedangkan qiraah Qira'at langsung. Qira'atun masdarus sharih mubtadaun Langsung dia. marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Nah, langsung kan Om. Tanpa Langsung mahal-mahal kan. langsung kalau Itu yang sharah. semuanya mahalnya rafa sebagai mubtada ya. Naam, rofa sebagai mubtada. Yang Wah, susah berarti kalau di tengah tapi sebagai fa'il Ustad. nah, Kayak nanti tadi ada kan sebagai keselang fa'il. keselang sama isi mausul ada aladzi segala ada amanunya. Jadi Sekarang, bingung. nanti ada insyaallah. Muhafsah akmilil jumala. Akmilil jumalal atiyata hati-hati bimas dari muawwalin masdaruhu sorihu bainal qausaini. Lengkapilah kalimat Lengkapilah kalimat di berikut dengan masdar muawwal dan masdar yang sore masdar salehnya dan masdar sorehnya dalam kolom dua kurung. dalam Dua kurung. kurung. Ini 6. masdar saleh di antara dua kurung. Oh, di, Kausain. oh baina qausaini 6 di antara dua kurung. Ummu Hafsah buat masdar awalnya. Wahid. Wahid. Wahid ilal muthafi ahsanu ya ikhwanu. Berarti Ya azhabu ilal apa nih ilal mutakhafi ke museum. museum 6 Kamu azhabu kamu pergi ke museum lebih baik, kamu tuh wahai para ikhwan. kamu ya kamu ikhwan zahaba tadhabu Hmm. An, ilal ma antadhabu 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 ilal mutakhafi ahsanu ya ikhwan sah antadhabu ila al-madhafi ahsani ikhwan. antadhabu ilal mutakhafi ahsanu Ini jawabannya betul. Antadhabu tuh. Masdar antadhabu nam antadhabu masdar muawwal fi fi mahal mahali rob fi mahali robin mubtada'u wa taqdir wa az-zahabu. taqdiruhu az-zahabu ilal mathafi ahsanu ya ikhwanu. Az-zahab masdar sharihnya. Jadi Ummu Hafsah boleh pakai az-zahabu ilal muthaf atau Iya. antadhabu ilal muthaf. Boleh aja. Nah, Tidak ada kata. Syukran. Maaf. syukran Ustaz, syukran. Jazakallah khairan. Ummu Abdurrahman al-julus masdar Am- sharihnya anta jelisu ma'a ammikum ahsanu ya auladu. saya antajlisu kalian duduk bersama Duduk bersama paman kalian lebih baik. wahai anak-anak. Hai anak-anak.
Antajlisu masdarun. Masdarul mu'awwalu fi mahalli raf'in mubtada'un. Wat takdir al-julusu. Wat takdir al julusu ma'a ammikum ahsanu ya auladu. Nah, bisa kan? Rahman. Nah, insyaallah. Syukran. Afan. Munailah. At-tarku masdar sorehnya meninggalkan. Munailah hadirah. Izin, izin. Mu Putri, mungkin buat masdar sore dari at-tarku. Anti berarti Anti. Ukhti. ukhti. Yat yatroku ya Ustaz. Dari maudinya Yatrok. taraka Nah, yatruku. yatruku. Nah, an, Yatrukina an an, yatrukina bukan. Anti, anti. apa tuh? Oh, anti bukan. Anti. Hmm. Kamu Tathabina. perempuan. Berarti dia nasabnya dengan dihapus huruf nun. Oh, maaf. Ya, betul. Nun berarti eh, an yat antat Tat. Hmm. ruki Betul. Antat ruki. antat ruki tiro ataha dihil majallati afdolu ya ukhti. Kamu meninggalkan Kamu meninggalkan membaca majalah-majalah ini. majalah ini lebih baik, wahai ukhti, saudaraku, Nah, antat saudariku. ruki. Antat ruki om. Mas Darun Masdarun mu'awwalun fi mahali fi mahali raf'in mubtada'in. wa wa taqdir Eh, at-tarku tarku qiraati Tarku kiroati afdolu hadhihi ya. Afdolu ya. hadhihi tarku qiraati hadhihi al-majallat. Tarku kiroati hadhil majallati afdolu ya ukhti. Sahih. Syukran. Putri antat Afan ruki. Ustaz. Ummu Halim al-hifzu. Ya banat, wahai anak-anak perempuan. Berarti antunna, kalian menghafal setelah salat Ya, fajar lebih baik. hafadha yahfiduna. Hafizah, hafizah Hafi- yahfazu. Yahfaduna. Nah, berarti antunna tahfadna. An, 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 an tahfadun, an yahfaduna. antun, antunna. Orang kedua, Oh, an tahfad. Orang antahfad. kedua, antafadunna. Jangan mabni dia. Mabni, sukun. Mabni sukun. Antafadna. Nah, betul. Antafad, Antahfadna. antafadna. Ba'da sholatil fajri asanu ya banatu. Nah, ini om. Antahfadna. Masdarun. Antafadna masdarun mu'awal Bimahali. bimahli rof bimahli rofin mubtada. Wa takdir al-hifdu. Wa takdir al khibdu ba'da Salat. sholatil fajr. Ba'da sholatil fajri asanu ya banatu. Nah, itu dia. Al-hifzu masdar. Al-hifzu masdar sa. Masdar sore. Nah, Masdar kalau sore. antahfadna masdar. Masdar masdar muawal. Mahalnya rofa sebagai mubtada. Ya, mubtada. Kalau yang masdar sore tadi nggak mahal Ustaz ya? Bukan Enggak mahal, langsung. langsung Langsung al-hifzu langsung mubtada marfu. langsung mubtada marfu kita ya. Nah, Syukran. Muhalim. ahwan Ustaz.
Mukardina khamsatun. An taktubil wajibati qabla an tal'anbi ahsanu ya binti. Ya binti, wahai putriku, berarti anti juga. An, An taktubi nah, antak tubi al-wajibati, ya kan? Kamu menulis PR-mu sebelum sebelum bermain itu. sebelum bermain itu lebih baik, wahai Nah, anak anak perempuanku. anak perempuan. Antak tubi masdarun Masdarun muawal fi fi mahalli mahal raf'in mubtada'un. wa takdir kitabatul wajibati. Alkitabatul wajibati qabla an tal'abi ahsanu ya binti. Kitabatul mudhaf tanpa alif lam. Kitabatul, Alkitabatul jangan wajibat. Hah? jangan al-kitabatu, kitabatul langsung. Oh, bentar. Kitabatul wajibati qabla an tal'abni antal abi ahsanu ya binti. Langsung dia al-kitabat. Kitabatu mubtada wa huwa mudhaf, al-wajibat mudhaf ilaih. Dan saya pembentukannya muqaddinah masdar muawwal tersusun dari an dan mudhari mansubnya. Berikutnya lagi ada musyamsi sita. Sitatun Ya akhi. An, jarukal yauma ahsanu ya akhi. mm, Antadah antadhaba. bukan dari ziarah fiilnya. Ya. An, Anjaroka. bukan madi mudhari, madinya zara Zaro yaziru. dan yaziru, Yaziru. bukan seperti qala yaqulu dia. Ola. Ajrubau an zara yazuru. Zaro yazuru an yazuro. Berarti anta an Antajuro. anta zura jaraka al-yawma. Antajuro jarokal yauma ahsanu ya akhi. Kamu mengunjungi Kamu mengunjungi saudaramu hari tetanggamu. ini. Kamu mengunjungi tetanggamu hari ini lebih baik, wahai saudara laki-laki. Bagus. Anta zura'um masdarun Antajuro masdarul muawwalu fi mahali raf'in mubtada. wa takdir Wa ziyaratu taqdiru azzi ziyaratu jarika ziyaratu jarika. zi- ziyaratu zarika al yauma ahsanu. Nah gitu. Ya kan, Om? Ziarah masdar Maksud ziarah masdar sorry. asal langsung dia sebagai mubtada kan? Nah, Mubtada marfu wa huwa mudhaf jari mudhafun. mudhafun ilaih. Syukran Musyams. Apa masalahnya? Mu Abdirrahman al-Mashyu masdar sorehnya. Nah, ya ikhwan. Nanti an an tamsu an Nah, tamsu antamshu ilal ilal masjid. masjid ahsanu ya ikhwanu. Nah, kalian berjalan. Berjalan ke masjid itu lebih baik, wahai saudara. Tuh, antamshu masdarun Antamsu masdarul muawwalun fi mahali raf'in mubtada'un. wa taqdir al-mashyu. Takbir al-masyu ilal masjidi ahsanu ya ikhwanu. Nah, al-mashyu masdar soreh. Masya yamshi mashyan. Masya yamshi. Ya kan, Om? Nah, Mu'tal.
Mu'talnya mu'tal. Mu'tan nakis. Mu'tan. Nah, segera. Afwan. Umu Putri. Azannu. Azannu. Zanna yazunnu. Umu Putri. An yadonna. Ya, ya. Ya Ammar, kamu. Atau amar. Kamu. Ah, kamu anta. Ya, Hmm. eh, Antazun an, antadun, antadunna, na fi akhika. antadunna fi akhika khairon ahsanu ya Ammar. Sahih, antazunna itu masdar Masdar muawwal fi mahal fi mahali rofin mubtada. sahwat takdir. Azannu Azannu fi akhika. azannu fi akhika khairon ahsanu ya Ammar. Nah, azannu masdar Masdar sorry. dari zanna yazunnu zannan. Zanna. Fi madda yamuddu Maddan. mad maddan. Marra yamurru Marron. syadda yashuddu. Dan Dan sahih apa nih namanya? Sahih soheh mudoaf. dhaaf. Sekarang Putri. Apa Ustaz? Jazakumullah khairan. Oke, Om. Umu Halim as-siyam. Muhalim Oh, naam, Ustaz. Khairun laka ya akhi. tadi Ah, madiyah sama ta yasumu mayasumu an tas tan nah, tas an soma an apa antasoma sama anta yasumu antasumu berarti antasu antasumu ma oh, mansub kan ada an. mansub antasuma Nah, antas antasum antasuma khairun laka ya akhi. berpuasa itu Berpuasa itu baik untukmu ya saudaraku laki-laki. antasuma Antas masdarun darun mu'amalun fi mahalli raf'in mubtada wat takdir wa as-saumu takdir asyamu 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 sini atau takdir asyamu khairun khair. laka ya akhi. Nah, kalau asyam masdar Syamu masdar sore Ustaz. sore langsung mubtada kan nggak pakai mahal-mahal. Nah Ustaz, Kalau saya antasuma mubtada masdar marfu'un. Antasuma masdar muawal nah, fi mahalli lima. raf'in mubtada. Bisa dipahami Muhalim di sini? Insya Allah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Barakallahu fiik, syukran. Wa fika barakallah. Afwan jazakallah khair. Ustaz. Ummu Putri sebagai fa'il sekarang Om. Al-masdarul muawwalu. Al-masdarul muawwalu fi mahali rofin fa'ilun. Nah, masdar muawwal menempati Masdar muawwal menempati posisi rofa sebagai fa'il. tadi rafa'nya sebagai mubtada, ya kan? Nah, Ustaz. Nah, berarti ini di tengah dia posisinya Om, nggak di awal. Ada fi'il yang mendahulunya, Nah, Ustaz. baik mudhari atau madhi. Contohnya bagi. Yan bagi antak tuba unwanaka bi wuduhin. Nah, selayaknya kamu Sebaiknya kamu menulis alamatmu dengan mu, jelas. bagi kan mudhari kan? Nah, Bagi. Ustaz. Dan Bapak bagi fi'il mudhari fi'il dah. Berarti butuh apa kalau fi'il? butuh fa'il. Berarti butuh fa'il antak tuba An, masdar antak tuba masdar muawwal fi fi mahal mahali raf'in fa'ilun. wat takdir bagi Eh, wa takdir yan bagi
fi mahali Yang bagi ini oh, takdirnya yang bagi oh, kita maaf. batu Yang bagi kita batu masdar sorry Ustaz. Kita batu dasarnya. Nah, maaf. yang bagi fi'il mudhari marfu'un Marfu'un bid marfu'un bid dhammah bidhammah muqaddarah muqaddarah 'ala liya 'ala liya alalia ya oh maaf alalia mutakalim ya Ustaz. bukan ya mutakalim. Berarti Ah, yamshi ya asli oh, mana amin zuhuriha oh mana amin zuhuri ha at-ta'adzur. as-siqalu Oh, berat dia. asdiqalu berarti berucap. Mau dipaksa bisa yang bagyu tapi berat. Maaf. Berarti kita batu langsung sebagai Kita sebagai masdar sorry, kalau kita batu masa sore sebagai apa dia? sebagai Fa fa'il fa'il marfu wa alamatu raf di ad-dhammatu dzahiratu wa huwa mudhafun. ilaihi. Berarti jaringan ini nggak lancar. Oh, Putri ya. Oh, Putri, masih ada? Naam hadir Ustaz. Berikutnya, iya jibu. Yajibu alayya an akhudha hadzal dawa'a. Um, sama dengan iya jibu alayya Dengan yajibu alayya akhdhu hadzal dawa'a. nawai mudhaf ilaih. Dawa'i An akhudha masdarun an akhudha masdar muawwal fi fi mahal mahali rafin fa'ilun. fa'il dari yajibu kan? Naam Ustaz. Buat takdir yajibu alayya akhdhu. Takdirnya akhdu Takdir akhdu itu masdar masdar sorry selesai sebagai fa'il langsung sebagai fa'il naam Ustaz. dari madhi akhadha ya'khudhu akhdan akhdan Ahlan. lagi la yumkinukum La yum la yumkinukum an tadkhulu. sama dengan Sama dengan la yumkinukumul kumud dukhulu. tidak mungkin bagi kalian Tidak mungkin bagi kalian untuk masuk. masuk. Nah, yumkinu fil mudhari kan Yumkinukum ma'am. dari madhinya amkana Oh, amkana yumkinu karena yumkinu. ala wazan Am karena yum af'ala. af'ala ilu. Nah, kan yumkinu fil mudhari kum domir Kum domir muttasilun mabniun ya, ala sukun fi mahal di mahali rofin kan fa'il di bukan fa'il mahali nggak mungkin dia fa'il nasbin nggak mungkin fi mahali nasbin sebagai eh ah, mudofun maf'ulun bih ulun bihi muqaddamun muqaddam anta dukhulu anta dkhulu tim masdarun masdar muawwal fi fi mahali rofin fa'ilun wa taqdir la yumkinukum takdir la yumkinukum dukhulu dukhul langsung dia fa'il ya kan ad-dukhul ma'am fi mahali masdar langsung sore hmm. Fa'il marfu fa'il langsung fa'il masdar sorry fa'ilun marfu'un kum sebagai apa tuh sebagai kum maf'ul bihi mahalnya maf'ulun nasab di mahali nasbin. Naam nah, Ustaz. maf'ul bihi muqaddamun ya kan om Naam Ustaz.
Fi mahalli raf'in fa'il. Susun, Umu Putri. Wahid, rattibil kalimat. Rattibil kalimatil atiyata gitu kawina jumlatan. Susunlah, Urutkan. Hmm. urutkan kata-kata berikut untuk membentuk sebuah kalimat. Fadli. Antaf ala hadal amala lai yan bagi Hmm. layab layan bagi antaf ala hadal amala. Tidak sepantasnya Tidak sepantasnya kamu mengerjakan. kamu melakukan pekerjaan ini. Antaf ala masdar Antaf ala masdar muawwal fi mahalli fi mahali rofin fa'ilun. fa'il dari yang bagi kan? Na'am Ustaz. Takdirnya la yang bagi fi'lu Apa takdir Ustaz? masdar sarihnya. Takdir mah berarti fi'lun Nah, la yang bagi fi'lu. layan bagi fi'lu hadal amala. Nah, gitu. Fi'ul masdar sarihnya kan? Na'am Ustaz. Syukran, Mbak Putri. Afan Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ummu Kardina, ka al-khuruj yumkinu. Yumkinu kal khuruju. Nah, yumkinu kal khuruj. Kamu bisa Masuk. keluar. Apa tuh? Kalau masdar sarihnya yumkinuka an. Yumkinuka an kamu ya. Tah Mm. ruju. Antah ru Tah ruju. ada an. Antah ruju. Nah, Ah, kamu laki-laki kamu laki-laki. sendiri. Antah. Antah ruja. Oh iya, nampak. Antah ruja. Takhruja. Yumkinuka an takhruja. Kamu bisa keluar. An takhruja masdarun Antah ruja masdarul muawwal. Di fi mahal mahal ro'in fa'ilun. wa taqdir yumkinuka al khuruj. Yumkinuka apa ya? Khurujun. Khuruj. Khuruj. Yumkinu fi'il Yumkinu fi'lun mudhari'un mudhari' marfu'un. marfu'un bidomah. Wal kaf dhamir Domir muttasil fi fi mahalli mahal nasbin maf'ulun bih maf'ulun bihi muqaddamun qaddam al khuruj berarti al huruf sebagai fa'il. fa'ilnya atau an takhruja tadi kan? Nampak. Fa'il mahalnya rafa. Syukran. Fardina. Ummu Halim ka an tajlisa yumkinu. Urutkan Ummu Halim. Antajlisa yumkinu ah, Hmm. yumkinu kemungkinan kamu duduk yumkinu apa Ustaz? Yumkinuka antajlisa. Yumkinuka an tajlis. Kamu bisa Kamu bisa duduk. Yumkinu fi'lun yumkinu fi'lun mudhari'un marfu' marfu'un di domah. wal kaf dhamir Jadi wakat domir mutasil mabniun alal fathih fi mahali nasbin di mahalin nasbin maf'ulun bih maf'ulun bihi apa? maf'ulun bih Muqad apa Ustaz? Muqaddam yang didahulukan. an tajlisa masdar Antajlisa masdar sore marfu. bukan bukan masdar sharih. Oh, masdar muawwal Ustaz. Nah, fi Masdar sore mahali fi mahali masdar raf'in muawwal
Alirofin fa'il. Fa'il wa taqdir yumkinuka. Ya, Ustaz. Betul? Takdirnya yumkinuka Yumkinu yumkinuka yumkinuka al-julus. yumkinuka al-julusu. Al-julusu fa'il marfu. Ya kan? Ya, Segera yumkinuka hafalin. al-julusu. Ya, Ustaz. Ini termasuk badal apa, Ustaz? Jangan lupa itu. Mau ngomong, mau ngomong, Badal. Masdar sharif mau bukan badal. badal. Ya, kalau itu loh, Ustaz. Saya mau ngomong. Mau ngomong apa? Apa ya, nggak usah lah, nanti aja. Saya Mau mau ngomong mau apa? ngomong badal yang keluar kok mau ngomong doma, oh yang keluar fathah itu namanya badal apa itu? Badal Badal lupa, ghalat. badal golat ya. Ya, Ustaz, salah soal Ustaz. Oke. Ummu Hafsah ada bisa susun? Bisa insyaallah Ustaz. Contohnya Fi'lun disusun. Fi'lun hadal amal. fi'lun hadal mali layan bagi. Disusun sekarang. Oh, Hmm. Diurutkan. lay, layan bagi fi'lun hadal amali enggak lah. Layan Nah, bagi. betul betul. Layan bagi. Layan bagi fi'lun hadal amali. Nah, tidak sepantasnya mengerjakan Tidak sepatutnya mengerjakan pekerjaan ini. fi'lu masdar apa dia? Fi'lu masdar soreh. Sekarang buat masdar muawwal. Layan bagi an. Ah. Layan bagi an. Oh, ini masdar soreh muawal. Ini masdar soreh ya Ustaz. Apa fi'lunya? Jadikan muawwal. Jadikan Fi'lu. muawwal. Fa'ala yaf'alu. Muawal an fa'ala yaf'alu. Layan bagi Layan bagi an fa'ala. antaf mudhari. Oh, antaf ala hadal amali. Hadzal amanah. Maf'ul bihi. Oh, hadal amala. An. Layan Ya. bagi. Layan bagi antaf ala hadal amala. Antaf ala masdar. Layan bagi antaf ala masdar muawal Fi mahal. fi mahali Raf'in. raf'in Sebagai fa'ilun fa'il dari yang bagi fa'il. kan? Layan bagi yan bagi. Syukran. Ummu Hafsah. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ummu Ridah hadirah. Malah di house. Ustaz. Malah di kelas ya. Maafin aja. Hadir Ustaz. Bentar Om. Lagi keputus tadi Afwan ya. Bahas Ustaz. Tadi masdar muawalnya fi mahali raf'in. Sekarang kita bahas fi mahali nasbin ya. Ustaz. Tadi kehapus ya. Fadli Om. Al-masdarul muawwalu. Al-masdarul muawwalu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, masdar muawwal Menempati posisi nasab sebagai maf'ulun bihi. contoh kalimatnya uridu. Uridu an akhruja. Nah, Saya ingin keluar. an akhruja. An akhruja masdarun muawwalun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dari fi'il muta'addi uridu kan? Uridu.
Nah, takdir jumlahnya uridu. Uridul khuruja. Nah, uridul khuruja. Uhibbu an aqra'a. Uhibbu an aqra'a. Takdirnya Uhibbul qira'ata. Saya suka membaca. an aqra'a masdarun. An aqra'a masdarun muawwalun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ulun bihi dari uhibbu. Uhibbu kan mutaaddi kan? Amsal. Salasa. Talis uhibbu an arkabal khayla. Takdirnya Takdirnya uhibbur rukubal khayli. saya suka Saya suka naik kuda. rukubal. Naik kuda. Naik kuda. Mengendarai. Arba'ah. Coba. Aksha an yaqa'a tiflu minas sulami. Saya takut meletakkan anak kecil. Saya takut anak itu terjatuh. Oh, anak itu terjatuh dari tangga. Takdirnya Takdirnya aksha wuqu'al tifli minas sulami. Saya takut. nah, wuku itu masdar saleh. Waqa'a yaqa'u wuku'an. Ya kan? Ansar. Khamsah. Hamsah. Arju antas roba. Saya berharap minum. Arju surba. Arju surbata. Nah, saya berharap kamu minum. Kamu minum. Syurba masdar saleh. Antashraba masdar Antas roba masdar muawal. sita. Kita. Yuridu tabibu an yarji'a ila baladihi. Dokter itu menginginkan kembali ke negaranya. Nah, dokter itu ingin pulang kampung, ya kan? Pulang kampung. Takdirnya Yuridu tabibu ruju'a ila baladihi. ruju'a masdar Ruju'a masdar sore. dari raja'a yarji'u ruju'an. An yarji'a masdar An yarji'a masdar muawal. fi mahalli fi mahalli nasbin Fi mahalli nasbin maf'ul bihi. sab'ah. Arju an tazurani wadan. Insyaallah. Saya berharap kamu mengunjungi saya besok jika Allah menghendaki. buat takdir Takdiruhu arju ziyarata. Arju ziyarataka gadan. sama ziarah masdar sare antazura masdar Antazura masdar muawwal. la uridu Samanya. La uridu an anama. Saya tidak ingin tidur. La takdiruhu la uridun nauma. saya tidak ingin tidur sana. An-nauma masdar sare an anama An anama masdar muawwal fi mahalli nasbin maf'ulun bih. akmil al-jumala Akmilil jumalal atiyata bimasdarin muawwalin masdaruhu sharihu bainal qausaini. Lengkapilah kalimat berikut dengan masdar muawwal, masdarnya masdar sharih di antara dua kurung. Nah, masdar sharih di antara dua kurung. Kemudian buat masdar sharih wahid uridu. Uridu an azhaba ilal muthafi hadzal usbu'a. Nah, an azhaba masdar sharih. Saya ingin pergi ke apa nih, Ustaz? Museum. Ke museum minggu ini. Nah, syukran. Muridah. Ustaz. Syamsi isnan al-julus masdar sharihnya Al-julus masdar sharihnya antajlisa. saya
Ana, Arju. Bukan di sini. Antunna ya. Amikunna. Ya am, banati. Ya banati wahai putri-putriku. Berarti wahai antunna. putri-putri. Arju An jalastunna. fi'il mudhari. Bukan madhi. Mudhari. Tajlis, tajlisna. Nah, arju an. Arju an tajlisna ma'a ammi kunna hadal masa'a ya banati. Antajlisna. Ini om. Tajlis. Arju antajlisna. Dia mabni kan? Naam. Antajlisna masdarun. Antajlisna masdarul muawwalun fi Fima. fi mahali rofin Bukan. Bukan fi mahali raf'in. nasbin Nasbin. maf'ulun bi Wa takdir arju wa takdir arju al-julusa al julusa ma'a ma'a amma. ammikunna Hmm. hadal masa ya banati. Nah, al-julus masdar salih. Antajlisna masdar mu'awwal. Muawwal. Syukran. Musyamsi bagus. Mu putri. Salasatun. 3. Asmahu asmahu laki an tajuri. Ya, Ustaz. Nah, nah, Antajuri sodiqatikil yauma ya binti. nah. Asmahu saya mengizinkan Saya mengizinkan kamu kamu mengunjungi. mengunjungi teman-temanmu hari ini, wahai putriku. Nah, antazuri masdarun Antajuri masdarun muawwalun fi fima. mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, maf'ul bihi dari asmahu. Asmahu. Asmahu sama Nah, hayasmahu mengizinkan. Ada fi'il muta'addinya kan? na'am Ustaz. Wa taqdir asmahu laki Asmahu laki az-ziyarah. Ajiyarah sadiqatikil yauma ya binti. Nah, ziarah masdar sorehnya. Na'am Ustaz. Mu putri. Apa Ustaz? Mukardina arba'atun ala. La turiduna Hmm. tahfazu an tahfazu ad-darsal jadida ya jumalai. Apakah kalian tidak ingin Belajar menghafal? Apakah kalian tidak ingin menghafal? karena dia ingin menghafal pelajaran Apakah yang kalian ah, apakah kalian tidak ingin menghafal pelajaran hari ini yang baru? yang- yang- Wahai wahai teman-temanku, antahfazu masdarun antahfazu masdar muawal fi mahalli bima nasbin maf'ulun bihi. wa taqdir ala Ada turiduna. ala turiduna ala Hif turiduna hifzu hifzu dar hifdha maf'ulun bihi ala turiduna hifdha darsi ala turiduna hifzu hifzu darsi dars. darsi Hmm, bagus. al jadida ya zumalai. Nah, jadi hifdha masdar sharih dari hafiza yahfadhu hif Hifzun hifzan. Syukran. Mukarrina apa Ummu Hafsah khamsatun. Ya binti lagi. Ummu Hafsah hadirah. Simak dia. Ummu Abdurrahman. Arju ya binti. Arju Hadir tak Ummu Hafsah. Ustaz. Nanti habis ini ya. Ya Ustaz. Mau coba? Oh, Ummu naam Hafsah. Ustaz.
Nah, Nah, Fadli, Ustaz, insya Allah. arju. Yang arju, arju, alkitab, arju, alkitabatu ya. Alkitabatul wajibati al-an ya binti. Nah, buat masdar muawwal. Arjuan. Ar, arjuan katak tubi Nah, al-wajibati. taktubil wajibatil ana ya binti. Sah. Antaktubi masdarun Antak tubi masdarul muawwalu fi fi mahal. mahali rof'in Bukan. fi mahali nasbin maf'ulun bih. Nah, maf'ul bih dari arju, saya berharap. Dari arju Arju. arju itu butuh objek. Wa takdir arju Wa kitabata. takdir arju litakdiri Kitabata. kitabata Arju kitabata. kitabata. Nah, kitabata. Arjul kitabata. Nah, arjul kitabatal wajibatil ana ya binti. Nah, kitabata masdar sorehnya. Masdar sore. Ambil bajunya Dari sana. kata banyak tubuh kitabah. Syukran Ummu Hafsah. Syukran Ustaz. Nah, Ustaz, syukran. Abdurrahman Zaita. Atuhibbuna. Abdurrahman. Nah, Ustaz. Atuhibbuna an ta'kulul goda al-ana ya auladu. Antakulu masdarun. Masdarun muawwalun fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Wa takdir. Takdir atuhibbuna aklal goda'il ana ya auladu. Akla masdar sorehnya. Akla. Akala Akla. yakulu aklan. Ya kan? Aklan. Nah, Ustaz. Syukran Ummu Abdurrahman. Masya Allah. Ummu Naila. Masih simak beliau. Ummu Rida. Sab'ah. Nuhibbu. Nuhibbu nuhibbu an masyi masya yamsi. Nuhibbu an namsya. Sah. Nuhibbu an namsya ila masjidi daiman. Nah, an-namsyiya masdarun. An-namsya masdarun muawwalun fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Takdir nuhibbul Takdir nuhibbu al-masya. al-masya. Nuhibbul masya ilal masjid daiman. Kami senang berjalan ke masjid Jalan ke masjid selalu. selalu. Syukran. Muridah. Mahalnya sekarang jar aja. Mu Abdurrahman. Nah, Ustaz. Sekarang fi mahali jar ya. Nah, Ustaz. Al-masdarul muawwalu. Al-masdarul muawwalu fi mahali jarrin. Masdar muawwal menempati posisi jar. Jarnya sebagai isim majrur atau sebagai mudhaf ilaih. Contohnya Ta'ala qabla an takhruja. Kemarilah. Sebelum kamu masuk. Keluar. Oh, iya keluar. Kan? Nah, Ustaz. Qabla an takhruja. Takhruja. Salah. Qabla zarfu. Qabla darful makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Anta khruja masdarul muawwalun fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Nah, buat takdir qabla al-khuruji. Nah, begitu. Al-khuruj masdar sharihnya. Wadih. Nah, Ustaz.
Tapi ini putus-putus mulu. Ya, Mak Abdurrahman. Nah, Wahid. Ruzna qabla an tadhaba. Zurna. Zurna. Zur- Zurna qabla an tadhaba. Hmm. Kami mengunjungi, Sebelum kunjungilah, kami kunjungilah telah kami. berkunjung. Kami berkunjung, Ustaz. Kami Berkunjung berkunjung sebelum pergi. sebelum kamu pergi kan? Sebelum kepergianmu. Sekarang Mak Abdurrahman Nah, jawab dengan takdirnya zurna qabla. Zurna qabla dhahabi. Zahabi itu master syarahnya. Nah, Ustaz. Kalau dengan gini Ustaz, qabla dhahabaki, dhahabiki, Bisa dhahabika. dengan domilnya. Sahih qabla dhahabika dengan mudhaf ilaihnya boleh. Antadhaba Masdarul muawwal fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Karena ada qabla kan zaraf. Wahid ittasilu bina. Ittasilu bina ba'da an takhruju ya ikhwan. Ba'da Takdir ittasilu bina ba'da ruju'i. berarti ittasilu bina ba'da An takhruju. kan. Ya ikhwanu, Ustaz. Oh, salah. Takhruju, tapi Nan nahruja, an nahruja. bukan. Kan Bukan. masdar setelahnya ruju', raja'a yarji'u. Oh, afwan Ustaz. Antarji'u. Antarji'u. Kenapa nyasar ke takhruju? Nah, Ustaz. Ingat sama awal, yang bab awal. Antarji'u masdarun. Antarji'u masdarul muawwal fi mahali jarin mudafun ilaihi. Setelah ba'da itu kan. Nah, Ustaz. Syukran Ummu Abdurrahman. Afwan Ustaz. Ummu Putri. Salasatun sa'usallimu. Ustaz. Sa'usallimu daftari qabla. Qabla sebelum saya keluar. Saya keluar. An akhruja. Saya akan menyerahkan. Saya akan menyerahkan buku catatan saya sebelum saya keluar. An akhruja masdarun. An akhruja masdarun muawwalun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Wa takdir qabla. Wa takdir qabla khuruji. Nah, gitu. Gitu. Kalau sa'usallimu daftari qabla khuruji. Qabla khuruji. Nah, gitu. Mahalnya beda-beda kan? Masdar muawwal Nah, Ustaz. Syukran, Ummu Putri. Afwan Ustaz. Ummu Syamsi arba'atun. La tajlis. Arba'atun la tajlis qabla an tajlisa. Bukan kamu, kakek kamu di sini. Kakek an yajlisa. Jadduka ya bunayya. Nah, janganlah kamu duduk sebelum kakekmu duduk, wahai anakku. An yajlisa masdarun. An yajlisa masdarun muawwalun fi mahali nasbin maf'ulun bi. Bukan fi mahali nasbin. Ada qabla. Qabla fi mahali jarin. Mudhafun
mudhafun ilaih. والتقدير قبل الجلوس Qabla julusi jadduka. جدك. Jaddika. جدك. Nah, julus masdar sore. Nah, Langsung dia majrur kan? Majrur kan ya? kan ada qabla. Qabla dzaraf. Syukran Ummu Syamsi. Apa tadi? Ummu Kardina khamsatun. La tadhab ila Ila. arja La tashab ila. ila an arja Ila an anak sini tak bukan ana. Ila an ar arji'a arji'a. Jangan kau pergi sampai saya datang saya kembali. saya kembali sama Ustaz. An an arji'a masdar An arji'a masdar muawwal fi fi mahalli jarin mahalli ah, fi mudhafun mahalli jarin mudhafun ilaih. wa takdir la tashab ila. La tazhab ila ruju'i Jangan kau pergi sampai aku kembali. aku kembali. Ruju'i masdar Masdar sore masdar raja'a yarji'u ruju'an. Ini kan Om? nampak Syukran. Ummu Kardina. bentar. Ummu Ridah Sayyidah la ta'kul. Sita. La ta'kul ila an ya'kula dhaifuna. Ila an ya'kula dhaifuna. Janganlah kau makan Janganlah sampai kamu sampai tamu-tamu kami makan. an ya'kula masdarun An ya'kula masdarun muawwalun fi mahali jarin mudhafun isim majrur. ismun Ismun majrur wa majrur. takdir la ta'kul. La ta'kul ila akli dhaifina. Janganlah kamu makan sampai Janganlah kamu makan sampai tamu-tamu kita tamu. makan. Nah gitu. Akli masdar saleh. Syukran. Apa Ustaz? Ummu Ridah. Ummu Halim an abqa. An abqa fil fasli khairun min an an tahruja Min an an tahruja ana. Min an ahruja min an ahruja akhruja. An akhruja masdarun an ahruja darun muawalun fi mahali jarin maf'ulun bih ismun majrur. majrur ya ada minnya Ada ismun min. majrur Wa takdir an abqa. takdir an abqa fi fasli khairu min khuruji Khuruji masdar. masdar sore fi Kharaja mahali yakhruju khuruj. jarin Bukan nggak pakai fi mahal-mahal di sini langsung aja. ya apa Isim isim majrur. majrur isim majrur susah ngomongnya. Saya tetap di kelas lebih baik daripada. Jelas lebih baik daripada saya keluar. Nah, gitu Om Halim. Nah, Wadi Om. Ustaz. Mati, Mahalnya Ustaz. beda-beda kan? Iya, Ustaz. Mahalnya Kalau yang beda-beda. beda-beda. Syukran. Ahwan, Ustaz. Jazakallah khair. Oke Om. Ummu Hafsah mahal jar belum ya? Kelas? Ummu Belum Hafsah. Ustaz. Tadi keluar Nah, masuk tadi. Nah, Ustaz, coba. Bismillah. coba ya. Zurna. Nah, Ustaz. Zurna tuh. Kami telah mengunjungi Sebelum kamu nah,
Zurna Kami telah qabla an tadhhaba. mengunjungi Zurna sebelum qabla tadhhaba. kami telah berkunjung. Kami Kami telah telah mengunjungi berkunjung sebelum kamu pergi. Nah, Kami telah betul. berkunjung sebelum kamu pergi. Qabla zarfu Zurna qabla zahid. Qabla dorfu zaman. mansubun Mansubun. Wa alamatu wa nasbihi al-fathatu. huwa mudhaf. Wa huwa maf'ulun bih. Mudhaf. Wa huwa mudhaf. Afwan Ustaz. Nah, mudhaf. Anta Karena ini jar. Qabla dorfu isim mudhaf. Antadhaba masdar muawwal fi mahali mahal jarin mudhafun ilaih. wa taqdir zurna Wa takdir jurna qabla zaha zahibu zahaba zaha mudhaf ilaih. Qabla zaha zahabi 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 qabla zahabi itu langsung dia isim majrur qabla masdar zahabi salihnya. langsung Alhamdulillah syukran. udah kena ada dorok apa Ustaz? Zarf kan mudhaf kan? Suaranya kurang Ya jelas kan? Ustaz, putus-putus. Dorok mudhaf. Lepasnya mudhaf ilaih, mahalnya jar. Putus ya. Ke mahali jarnya. Iya, nama Ustaz Syukran. kadang kedengaran kadang enggak. Apa Apaan Udah Ustaz? bagus. Apaan? Sampai sini jumpa kita sudah asar. Jumpa lagi besok insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Ma'assalamah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, Man.